रूपम हरि महाराजाय नमः। पंक्ति मंत्र ओम स्तंभला पात्र पाठ यस्य কার দরকার পড়ছে দেখ কার দরকার যাও মানুষ ভবিষ্যৎ হয়ে ওই তো মোদি দিল হ্যালো ছোট ছোট ঘরে अरे दुटा छेदा कि आड़े पुन बेन भेंगे बाकी जे लिबे सब दे दिबे ई तो काज मिटिए हां हां काल सकाले যাবে ব্যান্ডটা ভাঙি দিতে বলে জানি ओ दुपन हो आड़ाईपन हो যদি ভাঙা লাগি দিব এই তো হচ্ছে তো সরে আয় উঠে পড় চলাই মোর পায়ে গায়ে বসে পড় উঠে পড় আরে মুখে লাগে উঠ না উঠতে বলছি উঠ না এই না বুঝ কত এই না ফসফসা ভিজু ওই সেই তাপটা লাগলে ভালো ছিল হাত ধোয়া দুলার একটু ধুল দাও জলে তুলা দে ধরাইতে ফুস হাওয়া আসবে মতো না না চিন্তা করো চিলটা কবে কাটবে কাল কি কর ওটা তো বন্ধ দলিত দীপায় নম ভঙ্গত সংখ্য দলিত দীপায়ন তো নম সংখ্য দধিপতি ওম প্রজাপতি বলি কি বলবো কথা রেগে লাল হয়ে যায় ओम भगवते हरि नमो विद्याय रूपम रिंग रिंग सर्जाय स्वाहा रिंग रिंग सर्जाय स्वाहा ओम रिंग रिंग सर्जाय स्वाहा ओम दुर्गानंद भैरव सत्यसाय सविताय नम श्री गुरवे स्वाहा प्रदानाय ओम तत् संप्रदानाय ओम अग्नये रूपम विष्णवे नमः ओम तद् विष्णु परमं पदं सदा वसन्ति देवी वज्रस्रादं स्वाहा ओम तद् विष्णु परमं पदं ओम सदा पश्यन्ति सूर्य ओम देवी वज्रस्रादं स्वाहा
स्वाहा अमदादि विष्णु परमोदम श्रावस्तंति सूर्य दिवजक श्रावतम स्वाहा सूर्य दिवजक श्रावतम स्वाहा अमदादि विष्णु परमोदम अम सदा वस्तंति सूर्य दिवजक श्रावतम स्वाहा अमदादि विष्णु परमोदम अमदादि विष्णु परमोदम सदा वस्तंति सूर्य दिवजक श्रावतम स्वाहा अमदादि विष्णु परमोदम श्रावस्तंति 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 सूर्य दिवजक स्वाहा अमदादि विष्णु परमोदम श्रावस्तंति सूर्य दिवजक श्रावतम स्वाहा सदा वस्तंति सूर्य दिवजक श्रावतम स्वाहा अमदादि विष्णु परमोदम श्रावस्तंति श्रावतम स्वाहा अमदादि विष्णु परमोदम श्रावस्तंति सूर्य अमदादि विष्णु परमोदम श्रावस्तंति सूर्य दिवजक श्रावतम स्वाहा 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 ओम भूस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भव अग्नये रूपः ओम विष्णुदेव ओम मंगलम महिदेहि मंगलम कुशलम करो यह यज्ञ संतुष्ट भव सुप्रीतो भव वरदो नमस्ते ओम काराय ओम दुर्गे दुर्गे ओम रक्षणे स्वाहा ओम दुर्गे दुर्गे 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 रक्षणे स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय जुगलमूर्ति भो स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय जुगलमूर्ति भो स्वाहा दूध बाड़े नहीं उसकी ओम क्लीं कृष्णाय जुगलमूर्ति भो स्वाहा 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 ओम भूस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम रगराधिकाय 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 स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम मंगलम मोभिदेहि ओम मंगलम कुशलम कुरु यो यज्ञे संतुष्टो भव सुप्रीतो भव नमः वरदो भव नमस्तुते ओम भव अग्नये रूप क्लीं कृष्णाय जुगलमूर्तिभ्यो देवः यो यज्ञे संतुष्टो भव सुप्रीतो भव वरदो भव नमस्तुते मम यजमानस्य गृहे जतरितो नमस्तुते हम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते हम गोपेश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमस्तुते ओम रगन्धा पुष्पे ओम स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भव अग्नये देव ओम यह यज्ञे संतुष्ट भव सुप्रीतो भव ओम वरदो भव नमस्ते
ओम यज्ञ संतुष्ट भव सुप्रीतो भव वरदो भव नमस्ते भो अग्नये देव मम यज्ञ संतुष्ट भव सुप्रीतो भव वरदो भव नमस्ते मम यजमानस्य गृहे जतरिष्ट शान्तिं कुरु नमस्ते ओम वास्तुदेवाय स्वाहा 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 কেউ কেন বুঝে বুঝতে তোমার নাকি এইখানে পিছিয়ে দেবো কথা দেবো না এটা দক্ষিণ দিক নিয়ে মুখ হয়ে যায় এইদিকে ঘুরিয়ে বা ওই পূর্ব দিকে আমি দাঁড়িয়ে হ্যাঁ তুমি বুঝে বুঝে করো তুমি এর বুড়া হয়েছে সত্যি চড়িয়েছে আমি বুড়া হলেও আমি ওইরকম করিনি তোমার মতো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো নমো অপবিত্র অপবিত্র পবিত্র বা পবিত্র বা সর্বাবস্থান সর্বাবস্থা গতোপি বা গত বিবাহ জপ স্মরেত যত্তরে পুণ্ডরী সুন্দরী কাক্ষম সাক্ষ সবাহ্য সৌভাগ্য অভ্যন্তর সবন্ত সূচি সূচি নমসূচি 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 নমো নমো মন্নাথ সন্ন্যাস শ্রী জগন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদগুরু মদগুরু শ্রী জগৎগুরু সদ্গুরু এবারে তো ঠিক বলে না সর্ব ভূতাত্মা তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ আরে কদন্ত মহাকায় লম্বোদর গজানন বিঘ্ননাশ পুষ্পাঞ্জলি গুরুদেব সমন্বিত গণেশাদি পঞ্চ দেবতাভ্যো নম যা করলো সব হাসি দিল বিষ্ণু ভক্তি পদে দেবী সত্যবত্তই নমো নম এস পুষ্পাঞ্জলি অগ্নয়েরূপ বৃন্দাদেব্যই নমঃ নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো নমো অপবিত্র অপবিত্র পবিত্র পবিত্র বা আ সর্বা সর্বা বস্তান বস্তান গত গত পিবা বিবাহ জপ স্মরেত যজমানে কুণ্ডরী কুণ্ডলী কাক্ষম কাক্ষম গুরু দেব দেব মহেশ্বর মহেশ্বর গুরু গুরু এব এব পরম পরম ব্রহ্ম পরম ব্রহ্ম ব্রহ্ম তস্मै তস্মৈ গুরবে গুরুবে নম নমঃ নম নমো এক এক দন্ত দন্ত মহা কায় 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 সূর্য সূর্য কোটি কোটি সম সম প্রভম পব নির্বিঘ্ন নির্বিঘ্ন কুরু মে দেব দেব তৎ তৎ প্রসাদ হরি মহারাজায় নমঃ উচ্চারণ মহিলাকে ধরলে হবে না না এটা বয়স হলে কানে প্রবলেম ওই জন্য তো যেটা না প্রবলেম হয় তাই জন্য তো দ্বিতীয়বার করে একদম গোটা গোটা করে আছে বলা যাবে নমো নমো বৃন্দাবৈ বৃন্দাবৈ তুলসী তুলসী দেবৈ দেবৈ কৃষ্ণাবৈ কৃষ্ণায় কেশব কেশব চ চ বিষ্ণু বিষ্ণু ভক্তি ভক্তি পদে পদে দেবী দেবী সত্য সত্য বত্তই সত্যই নমো নমো নম নমঃ
এসো এসো পুষ্পাঞ্জলি ও অগ্নয়ে 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 রূপ রূপ বৃন্দা বৃন্দা দেববৈ নমঃ। আমাকে গামছা পুরে লে দিলে দাঁড়াও কাল একাদশী করছে আজ আবার খাইনি এমনিতেই শরীরই নেই বয়স্ক মানুষ না বললে শুনে নি মনে মনে মানুষ তোমরা জানো প্রার্থনা করো। মোর দাদুর মাথাটা ঠান্ডা রাখো ঠাকুর। না আমি তো খেয়ে দিচ্ছি। আরে বাবা আছে আমি দেখিনি গাড়ির উপরে পা তুলে দিচ্ছি। কাকেরা ওই ভাইয়া আরে পঞ্চামৃত খাবে নি? হলে আর কেন কষ্ট হচ্ছে? আরে ভাই খাবে নি? মাধ্যমিকটা যেন শুধু পায়খানা করছে না। দাদুর মাথাটা ঠান্ডা রাখো। দাদু সেইটা দিয়ে যেতে হবে, সেইটা দিয়ে। মামা ঘরে পাড়ায় ওরকম একটা বুড়ি ছিল। সে ওরকম আর ওর আয় কানে একদম শুনতে হয়। কানে কম শুনে আর বাবা আর কিছু বলা মানে রেগে চোটে আগুন। ষষ্ঠী পূজা করতে গেছি। আমি কি কম শুনে আসতে বললে সব শুনে বয়স হলে বুড়া হবে নি আর জগদ্দলদারি ঠাকুর যায় না। ধান বাজবে জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ বলবে ধান হাঁপছে বাজবে। 91 বছর বয়স আমার। জয় জগন্নাথ এবং ধান কি বলে ধান যে বাজে হরে কৃষ্ণ বলে। ব্যাগ ব্যাগ জয় জগন্নাথ বলে জয় জগন্নাথ এই ব্যাগটা ओम स्वस्ति न इंद्र विद्वसवा स्वस्ति न पुरुष विश्ववेद ओम स्वस्ति न अस्त्यारण स्वामी स्वस्ति न बृहस्पति ददातु ओम कया नश्चित्र गंगा ओम गंगा देवी ओम गंगा स्थानेभ्य एव च यथा स्थानेभ्य एव च ओम शांति 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 কালকে গা ধুই। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करो ओम शांति ओम शांति ओम शांति এটা ঘরে রেখে রেখে দিই। যদি মুখে পাঠিয়ে হয়ে গেছে আর দরকার নেই তো রাখা तुलते हैं তুলছি তো।